वीडियो वेस्ट बंगाल की बताई जा रही है। कहा जाता है जब किसी कमजोर शरीर पर किसी आत्मा का साया होता है तो उसका व्यवहार बदलने लगता है। देखिए आप इस छोटी सी लड़की को। लोगों का कहना है कि इसके ऊपर आत्मिक साया का कब्जा है। आप इस वीडियो को देखिए और कमेंट में बताइए कोई साया है या कोई दिमागी बीमारी। কি জন্য পাঠানো হয়েছে? কি জন্য পাঠানো হয়েছে বল? আচ্ছা কিভাবে মরেছিস? কিভাবে তুই? হ্যাঁ মেরে দিয়েছে। আরে তুই কোথায় থাকতিস? কোথায় কোন জায়গায় থাকতিস? তুই কোথায় থাকতিস? কোন জায়গায় থাকতিস তুই? কোন জায়গায় থাকতিস তুই? কোন জায়গায় থাকতিস? আমি ভয় পাই না সবে। হ্যাঁ তো মার খাবি তুই? তো কোথা থেকে ধরলো? কোথা থেকে তান্ত্রিকে কোথা থেকে ধরেছে তোকে? শ্মশান থেকে ধরে নিয়েছে তোকে? তোর সাথে আর কেউ আছে? তুই একাই আছিস? আচ্ছা।